Yun, madamay ti luto manin nga kabsat iti ko. Lana tinyog. Ito ni, gipta ti inyog. Ata ni. Oh. Yun, perfect meat siguro dito yung kabsat. Nagluto kami ni Di Kalman. Nagadudin in nyaramid kung wala na. Palpak. May sabaso lang iti lana na ki. Kunadaan mo madiga ka nung makalutuin nung makaramid iti lana iti nyog. Man nagapit ka no. Tsako't mamati. So ko na. I-try ko ulit. Testing manin. Pang duwang sabak. No talaga nga madi maramid. Mamati ako. Pero yaramid ko manin. Makaramid ako manin iti lana nga eh. Nung mapagbalin ko dahito, ma-perfect ko. Sabi ko ma-perfect ko. Damit iti lana nga